श्री चैतन्य महाप्रभुंकर करागला कंथाबस्त्र प्रदर्शन जहाको देखिबा पई लोकंकर भिड़ कहीं केउ दूरंतरु आसी भिड़ जमाई लोक माने वर्षकरे थरे मिले दर्शन श्राद्ध दियंती मदन मोहन। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत थर ओडिशा आसिछन्ते तेबे अनेक थर भद्रक जिलार विभिन्न स्थान रे रहणी सह धर्मर प्रचार प्रसार पई प्रवचन मध्य देथान्ते। तेबे पुरी जीवा समय रे भद्रक जिलार सेते बेलर संथ नगर रे रहणी समय रे निज अंक वस्त्र मध्य छाड़ी जाइछन्ते। तेबे अंग वस्त्र छाड़ी जाइथिबा स्थान रे एबे पूजा पाठ तो हेउछि किंतु प्रत्येक दिन एही अंग वस्त्र प्रदर्शन भी होई न थाए। केवल आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि रे एही अंग वस्त्र प्रदर्शन करिथान्ते। तेबे सूचना रही सेते बड़र भद्रक जिलार संथनगर एबे संथिया नाम नामित होइछि। एही गाँटी पुण्यतोया साळंदी नदी कूଳରେ अवस्थित। भद्रक जिलार सर्वपुरातन वैष्णव पीठ ठारे संथिया स्थित श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर बेस परिचित। एही मंदिर को नहीं अनेक लोक कथा रही। चैतन्य महाप्रभु पुरी जीवा समय रे दुई थर एठारे अवस्थान करथिले। रहणी अवसर रे स्थानीय अंचल रे प्रवचन मध्य देउथिले। तेबे भक्तंक सह भावर आदान प्रदान भी करुथिले। श्री चैतन्य महाप्रभु एही स्थान रो पुणी यात्रा समय रे निज अंग वस्त्र बा कंथा एहिठारे छाड़ी जाइथिले। सेही दिन ठारू एही पीठ रे अंग वस्त्र पूजा पाए। वर्ष रे गोटे दिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि रे एठारे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अंग वस्त्र प्रदर्शित हुए। आज पवित्र आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि यही तिथि मदन मोहन जे प्राण प्रतिष्ठाता मूल प्रतिष्ठाता थिले सार्वभौम गंगा नारायण न्यायालंकार विद्या बाचस्पति तांकर तिरोधान होता यही तिथि ब्रज दिवस होता से तिथि को स्मरण करने से 5टी कन्यार जनक थाई सुद्धा अपुत्रिक थे पुत्र संतान नथिला। से मदन मोहन को एकदा कहते मोर मृत्यु पर मत पिंडदान करिवो कि जन ब्राह्मण थे कहले मो ब्राह्मण मोर पिंड क्रिया हो पार ना। मदन मोहन स्वप्न रे कहते मु तुमर पिंडदान करी। तेणु आज दिन ही से महानुभव तांको अप्रकट होता से मदन मोहन निजे हाथ में कुशपट पिंधि श्राद्ध अर्पण करते। 1514 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी वृंदावन यात्रा करुला बेले यही पवित्र पीठ रे 5 दिन अवस्थान करथिले एवं गला बेले निजर उत्तरीय वस्त्र कंथा खंडिक तत्कालीन महंत महाराज को अर्पण कर जाइथिले, जहा वर्तमान सुधा उक्त पीठ रे सुरक्षित पूजित हो आसुअछि। वर्ष रे मात्र केवल थरे आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि रे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वप्नादेश मते सर्वसाधारण तथा आम सेवात्मा दर्शन भाग्य हुए। आउ कौन दिन आम भी दर्शन करूना। ये हूँ विरल परंपरा। तेबे वर्षकरे गोटे दिन वस्त्र प्रदर्शन होता है। प्राय 539 वर्ष तलर एही अंग वस्त्र आजिर दिन रे प्रदर्शित भी होउछि। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर दिव्य अंग लगी कंथा वस्त्र प्रदर्शन तथा श्री राधा मदन मोहन जीकर प्रतिष्ठाता सर्वभौम श्री गंगा नारायण विद्या बाचस्पति तिरोधान उत्सव रे एही अंग वस्त्र को प्रदर्शित करा जाए। ये जो परंपरा चली आसी आज नवम शताब्दी ठारू कहीं परंपरा चली आसी कोई नवम शताब्दी रे प्रथमे आसिक विद्या बाचस्पति तर्कालंकार ये सारंदी पवित्र सारंदी नदी कूल किसी समय अवस्थान करथिले। सेठी अवस्थान कर सारा परे तांको मन संतुष्ट हो गला। से अंग देवता को रखी ये आराधना कले रहीगले तांकरी जो कार्यकलाप गुड़िक प्रभु संपूर्ण संतुष्ट। तेणु ये जो परंपरा को आज कहीपर जे आम जो नवम शताब्दी कथा कहीपर ना आज आउ काली दिन नवम शताब्दी आज है आपंकर 2025 मसीहा। तेणु से आज पर्यंत ये परंपरा चली रही। आ परंपरार गोटे महत्व है गोटे कथा है चैतन्य देव 1510 ख्रीष्टाब्द आसी एठी से 7 दिन रही केते कहते 3-7 दिन रही से ठाकुर को दर्शन करी पूरा मोहित हो गले प्रभुंकर।
ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଘାଟଟାକୁ କହନ୍ତି ତେଲି ଘାଟ ରହିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଯିବା ପଥରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ଥାଟି ଏଠି ଦେଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମସିହାରୁ ସେ କନ୍ଥାଟି ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ବ ହୁଏ ସେଦିନ କନ୍ଥାଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁନଃ 1514 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଦେବକୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନ୍ଦିରର କୁଳ ପୁରୋହିତ ପୌରୋହିତ୍ୟର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, କନ୍ଥା ବର୍ଷନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ବର୍ଷକରେ ଥରେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଆମର ହେଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ମାନେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମଠର ମହନ୍ତ, ସେ ମହାଶୟ ତାକୁ ପୁରା ସାଉତି କରିକି ସାବଧାନ କରି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ। ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ଅପୁତ୍ରିକ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 5ଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ରାଧା ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିଏ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଫଳମୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ତଥା ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ଆଶିଷ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମହାନିୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। আজি শ্ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କନ୍ଥା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସବୁ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେ ସବୁ ହୁଏ ଉତ୍ସବ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷ ସାରା ନୁହଁ, ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇ କନ୍ଥା ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଦିନ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସେ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର? ହଁ, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇ ଯେ ହାତ ଛୁଇଁକି ଜୁହାରିଲୁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କନ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।